The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Pag-atubang naton sang aton Semana Santa sa sining nga tuig, kabay nga tugutan naton ang pulong sa Ginoo nga maggiya, magapangulo, kag magatuytoy sa aton sa kamatuoran na tuhoy sa pag-antos, kamatayon, kag pagbanaw sang aton Ginoo sa Kristo sa tinutuyo nga matubos kita gikan sa aton nga makasalanan. Gani pagigupod kamo sa akon kaysa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamlanuan sa pulong sa Ginoo ang kamatuoran na tuhoy sa luyo sang krus sang aton Ginoong Hesus. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Moses sa Deuteronomio Kapitulo 6, kag akon pagabasahon ang versikulo 5. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 5, kagigugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mong tagipusoon, kag sa bug-os mong kalag, kag sa bug-os mong kusog. Doon sang minsay sang kalantahon niya ato naging pamatian. I saw the cross of Jesus. I saw the cross of Jesus when burdened with my sin. I sought the cross of Jesus to give me peace within. I brought my soul to Jesus. He cleansed it in His blood, and in the cross of Jesus, I found my peace with God. Amo ini kaimportante ang cross sa imo kag sa ako nga kabuhi. Kita nga mga tinubos, tamaan gid ka pinasay, kag kamalahalon ang minsay sang cross para sa imo kag para sa akon. Kung may isa pa kabutang nga nanginbilidon ini, hindi gid tungod sa cross, kundi sa tawo nga ginhalad niya ang kabuhi sa sina nga cross. Walay liwan ko hindi ang aton Ginoo sa Kristo. Kay paagi sa kamatayon, may katumbasan kita sa aton makasalanan. Paagi sa kamatayon, may kahilwayan kita gikan sa pamahog sang impierno kag linaw nga kalayo. Kag subong man, paagi sa cross, may ara kita maayo, kag subong man malipayon nga palabuton. Ini ginhimo sang aton Ginoo sa Kristo tungod sang iya dako nga gugma sa imo kag sa akon. Kagayan abyan, ikaw nagapahigupod ikaw sa aton ni broadcast. Pangula mo pa nasugata si Kristo bilang imo nga manuluwas. Ang iya nga kamatayon digto sa cross, may ara lamang inibili kag may kahulugan sa imo kabuhi kung ginkilala nimo siya nga imo nga manuluwas. Manuluwas mo gikan sa imong mga sala, kay ikaw makasasala, kag nga magaantos ikaw sa linaw nga kalayo tungod sa imong sala. Apang nagapasalamat kita, kay ang pulong sa Ginoo naghambal sa aton nga ang bisan sino nga magtusa kay Kristo Jesus bilang iya Ginoo kag manuluwas sa iya kabuhi, may ara siya nga kabuhi nga walay katapusan, kag hindi na siya mawala sa impierno kag sa linaw nga kalayo, kundi main kaupod niya si Kristo digto sa katubtuban sa iya nga ginarian. Inaabyan nga butang, imo lamang ina nga maangkon kon ginunulusulan nimo ang imo mga sala, kag nagpanawag ikaw sa aton Ginoo sa pagluwas sa imo gikan sa imo nga makasalanan. Kay katahom kay ang Biblia mismo nagsaad, ang bisan sino nga magpanawag sa iyang ngalan, siya magaluwas. Kag amo ina ang aton gali iya nga kasiguruhan nga ang aton ni Ginoo kon magpalapit kita sa iya, siya mismo hindi magtalikod sa aton kun hindi batunon niya kita. I saw the cross of Jesus.
na magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo kag ang aton diri subong ginapamalandungan nga series Beneath the Cross of Jesus, sa luyo sang krus sang aton Ginoong Jesucristo. Kag ang kamatuoran diri nga aton ni ginatun-an subong amo ang pagpamalandong naton sa ginaatubang naton nga Semana Santa. Amo ini ang tion nga aton nga mabutang sa atong pangununa sing labas naman ang pag-antos, kamatayon, kag subong man ang pagkabanaw sang aton Ginoong Jesucristo. Kag ginhimo niya ini tanan-tanan agud ikaw kag ako nga patay sa sala, manginbuhi kita sa balaan ni Espiritu. Ini tungod sang dako nga kaluoy kagugma sang Dios sa aton nga kabuhi. Ting aton diri isa sa mga ginapamangkot naton, how can we prepare ourselves in coming to the Lord Jesus in this time of the year? Kag amo ini ang ginatawag naton dra Lent season, kag amo ina ang Semana Santa. Isa ka butang nga aton man nga makita kag matun-an, amo nga ipreparar naton ang aton nga tagipusoon. Ti magambal kita tagipusoon, anong but silingon sini? Kung kaisa ining pulong nga tagipusoon, ginagamit naman ini sa aton matag-adlaw man nga mga pag-inistorya. Kag kung nagalarawan ini sa isa ka tawo nga maayo ang aton kung kaisang nga ginapamulong nga baw ang ini nga tawo kadako sang iya tagipusoon. Tinubot silingon sini, mainayuhon siya, mabinuligon, kag ayhan ining tawo wala sang may pinilian. Kag amo ini nga ginakabig naton siya nga may dako nga tagipusoon. Apang sa piya kabahin, sa isaya katawo nga ginhalitan niya ayhan ang iya isig kaparyo, o ko nakahimo siya sang indi maayo nga butang. Ngayon, makabig naton nga tamaan gid kalain ano ang masami nga ginapamulong naton. Baw ang ini nga tao daw sa wala sing tagipusoon. Di ba, no? So, ang isa, kadako sang iya tagipusoon. Ang isaya, daw wala sing tagipusoon. Ti ano ang buot silingon sini? Now, ang ini balang pulong nga masami nga makita naton sa Biblia, heart. Sa ginambal naton, nagpahayag ina, nagatudlo ina sang isa kabahin sang aton nilawas nga ara sa dughanta, no? Ti ginatawag naton nga korason o kung tagipusoon. Pero sa piya kabahin, isa man ini ka ginatawag naton representasyon o kung simbolo, no? Sang ginabatsyag naton. Kag ginagamit naton yung pulong, the heart is the emotional center of one's person, no? So, amo ina ang ginatawag naton tagipusoon, ang nagabatsyag dira. So, kung sa aton pa, pwede ta na siya gali magamit nga pulong sa physical nga korason o kung tagipusoon, o kung sa ginatawag man naton dira nga simbolikal o kung ginatawag naton dira emotional nga bahin sang tawo. Kag kung magambal kita sang pulong heart, it encompasses the whole of who we are. Ang kabilugan bala naton kung ano kita, no? Kay amo kita sina. Kung ano nga atong tagipusoon, amo kita sina. That's why, kung aton niyang usasaon sing maayo sa pulong sa Ginoo, ang pulong gali nga tagipusoon, ang butsilingon sina, ang kabilugan naton. Ti isang paghambal diri ni Moses sa mga katawan sang Dios, higugmaon ninyo ang Ginoo nga inyo Dios sa bug-os mong tagipusoon, kag bug-os mong kalag, kag sa bug-os mong kusog. Ang busilingon sini nga ang kabilugan sa imo kabuhi nagahigugma sa Dios. Hindi lang ni tagipusoon, hindi lang ni kalag, hindi lang ni kusog, kundi ang tanan-tanan nga yara sa imo.
Amo niya kung aton niya nga lang taon, kag aton na inaangan nato lang sa nagligad, the heart is an expression of emotions. Pagpahayag sang aton nga ginabatsyag. Kag ti naibaluan naton, kag aton na ini nga nasaysay, nga nagasimbolo ini sang ginabatsyag sang tawo, sang pangunauna, sang ginabuko sang tawo. Ti amo ni nga importante nga andaman naton, bantayan naton ang aton nga mga tagipusoon. Kay kung anong yara sa aton tagipusoon, nagagwa ina sa aton nga mga binuhatan. Kag nagakawas ina sa aton nga mga baba. Amo na importante, no? Ang ginatawag naton tagipusoon naton. Now, ikaduha diri nga makita naton, kag masapuan naton, the heart symbolizes the language of love. Kung sa aton pa, hindi lang initial expression of emotions, but also language of love. Dra nagapahayag, dra nagapakita ang gugma. Tinakita na nato na sa pulo sa Ginoo. Paano nato ni gugmaon ang Dios? Ang ambal sa Biblia sa aton, sa bugos sa tigipusoon, sa bugos naton nga kalag, kag sa bugos naton nga kusog. Actually, repeat lang ni sa aton Ginoo sa Kristo. Sa Matthew chapter 22, verse 34 to 40. Kag kung aton o sisaon, ginakabig ini the great commandment. Kung may ara kita great commission, may ara kita great commandment. And this is the great commandment. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Ambot silingon sini, niyang kabilugan sang aton nga lawas. Kabilugan sang aton nga kabuhi. Kabilugan sang aton talagang espiritu. Ang tanan-tanan nga yara sa aton, higugmaon naton ang aton nga Ginoo. Amo ini nga kun aton gali nga usisaon sa sini nga pagtuon naton sa pulong sa Dios, makita naton nga preparahon naton ang aton kaugalingon sa pagsugata sa aton nga Ginoo. Paano? Ang isa ka pamaagi, ipakita naton ang aton dako nga gugma sa aton nga Ginoo. Paano? Paagi sa pagpahayag sang aton handom nga mangin malapit kita sa iya. You know what? A lot of things that we experience in our Christian life are born out of desires. Mga handom, balang katahom kay ang Ginoo ginakilala niya gid nga kita mga persona, kag may mga handom kita, kag may mga madamo gid niya tinion nga ginabugayan niya kita paagi sa pagsabat sang mga handom naton. At times ang ina ang handom, do hindi man gid ina dako gid, do hindi man gid ina importante, pero ginahatag ina sang Ginoo sa aton. Kaya nga man, may dako siya nga gugma sa imo kag sa akon. Amo ni nga kung isap pakabutang, handumo naton nga may malapit kita nga kaangtanan sa aton nga Ginoo. Isa kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo nagambal dira sa Santiago, magpalapit ikaw sa Dios kag ang Dios magmalapit sa imo. Magpalapit ang Diyos sa imo. Draw nigh unto Him and He will draw nigh to you. Ang kamatuoran diri nga makita naton ni handumon naton. Kung naghandom kita nga mag-amo kita sina, kung naghandom kita nga makaangkon kita sang amo sini, nga hindi kita maghandom nga magmalapit pagid sa aton Ginoo. Importante ini. Amo ni nga sa tion sang aton nga pagbugtaw sa kagahon, pangamuyo kita. Tuon kita. Pamalandong kita sa pulo sa kinabisan, malipot lang. Kay katahom gid kung ginauna naton ang aton nga Ginoo. Siya mismo ang nagpanawag, come unto me. Kapag katapos na, come after me. Tinibaluan naton niya ining come unto me, nagapahayag ginasang kaluwasan, kari kita.
sa iya, pangagdaina sa Ginoo nga magkari kita sa iya. Sa pagkabahin, magsunod kita sa iya. Isaman ina ka mando nga ikaw kag ako magsunod sa iya sa pagpangalagad. Come unto me, invitation for salvation. Come after me, it is a command to service. Di mo ining makita naton, no? Gani, kung aton balalantaon, isaman kabutang nga masapuan naton sa pulong sa Ginoo nga sa sini nga Semana Santa. Kabay pa nga amano naton ang aton man nga mga tagipusong kag paunawna nga magpalapit sa Ginoo sa isa ka pinisay nga pamaagi. Amo ining tion nga makapamalandong kita kag makatuon kita sa pag-antos kamatayon kag pagabanaw sang aton Ginoong Kristo. Kag nga maayo ini nga tion nga aton bala ma-review, ma-re-evaluate naton ang aton nga mga tagipuson. Ang ginatawag ini sa aton medical field kung kaisa, check up, no? Kung sa aton pa, this is an appropriate time for heart check up to check the condition of our heart. Kati ano ginhambal dira ni Jeremiah sa aton kung inyo padra nga masapuan dra sa Lamentations chapter 3 verse 40. Panalambiton 3:40 usisaon naton kag tungkaron ang aton mga dalanon kag magbalik sa Ginoo. One of the best way to prepare our hearts for Easter, for this Holy Week, amo nga usisaon naton. Let us examine our ways and test them. Tungkaron naton, ano gid ang akon nga relasyon sa aton nga Ginoo? Ano gid ang aton nga pagtuluhan sa aton nga Ginoo? Ano gid ang bili sang aton nga pagkainanak sa aton nga Dios? Ini nga mga butang kinanglanon naton ini. Agod nga paagi sini aton nga makit-an sing mayo ang aton kaugalingon. Kag kung may kakulangan kita, amato naton ini nga kayo. Agod niyang Ginoo mahimaya kag malipay sa aton niya tagsa-tagsa ka mga kabuhi. So the question here is this: what is the condition of your heart today? Ano ang kaimtangan sa imo tagipusoon subong? Maayo ini nga tion nga malantaw naton mo sisa naton ang aton nga tagipusoon kag subong man matungkad naton. Kamusta ang aton relasyon sa aton nga Ginoo? Abi mo abyan kagutod sa Ginoo. Kung maayo ang relasyon naton sa aton Ginoo, maayo man ang relasyon naton sa aton isig kapariyo. Sometimes we cannot forgive our fellow brothers and sisters, our fellow man, is because we failed to realize the value of God's forgiveness in our lives. Sometimes we fail to accept our fellow brothers and sisters in the Lord, our fellow man, because we failed to realize and appreciate the acceptance of God to us through His Son. Madamo sa mga butang nga makayo naton sa aton kabuhi, ilabi na gid sa aton isig kapariyo. Ayan sa aton bana, sa asawa, sa pinalangga naton, sa kaupod naton sa simbahan, o kung kasosyo naton sa negosyo, o kung kaupod naton sa trabaho, makayo naton ini kung una sa tanan aton nga makayo ang aton nga relasyon sa aton nga Ginoo. That's why I do hope sa pagatubang naton sang sini nga Semana Santa, sa sini nga Easter, sa sini nga Holy Week, kabay pa nga maaman naton ang aton tagipuson. And that's what I've said, we can prepare our hearts by what? By evaluating, by re-examining our relationship with God. And by so doing,
we will be able also to evaluate and examine our relationship with our fellow men. Amo ini ang mensahe nga atong subong natun-an sa sininga tion. Sa liwat ininyo alagad, abyan sa kanginan Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.